ସୁଖେ କିମ୍ବା ବିଦାସର ରେଖା। आहे अंतर्जामी अजड़ा कि अंतर्गत भाव गांडीव सहायक मोर हेलाणी शीतल रणे देखी भीष्म द्रोण शल्य जयद्रथ आत्मीय एमाने मोर छार राज्य ऐश्वर्य पाई केउपरि एमानकु करिबि संहार। सखा मिथ्या एही लोभमोह माया स्थायित्व नुहई केबे ब्रह्मांडरे पिंड आत्मा अंतर्ध्यान परे पिंड एक निश्चल प्रतिमा संपर्कर बहु दूरे रही थाए आत्मा एणु करे धरी गांडीव सायक पांडवंक पक्ष जयध्वनि कर मुखरित। हेब नाही जय मोर बरम हेबी पराजयी स्वहस्ते बद्ध करी ज्ञाति समूह को लोड़ा नहीं मोर राज्य राज सिंहासन पद पासे रही कटाइबी अवशिष्ट काल। ना सखा नुहे एहा धर्म बाणी नुहे एहा पुरुषत्वर लक्षण भरत वंशरे होइन जन्म फिरू का पुरुष परी जदि रणभूमि कर परित्याग ताहाले उपहास करिब ए विश्व पांडवंक विरुद्धरे लागिजिब कलंकर दाग नारी लंचित को देन प्रयास पंडुपुत्रे हेबे धर्मद्रोही। ना सखा धर्मद्रोही हेबेनि पांडवे कुह सखा भारत पक्ष धर्मर उत्थान लगी वर्तमान की करिबी मोहि धनुर्धारी हेब अग्रसर अन्यायर प्रतिरोध करी अधर्म को देव तुमे शास्ति कर्म पथे होइब चंचल। कुह सखा कर्म भूमि भारत पक्षरे क्यों कर्म करियछ तुम्भे कर्म पाई तुच्छ करी अनंत विभूति शरीर को करीण क्षताक्त बहुबारे मर्त्यधामे नेयसी जन्म। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थाय नाम धर्मस्य तदात्मानं सुजातं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च तस्करा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। शांत हुआ सखा तब वासना पूर्ण लगे हस्त धरबी गांडीव भारत पक्ष धर्मर उत्थान लगी कर्म पदे हेबी अग्रसर अम्बे घोष जनाओ सखा नहीं जाओ रण क्षेत्र मते पांडवर हित लागे होइबी सारथी आदि रथरे तुम्भर जेते दिन धर्म राज्य नहेब प्रतिष्ठा सेते दिन देखिब ए विश्व अर्जुन रथरे श्रीकृष्ण सारथी हाँ अर्जुन रथरे श्रीकृष्ण सारथी। आशा सखा प्रणाम पितामह घेण थरे प्रणित मोर योद्धा जय हुआ पार्थ। पितामह केउपरि हेबि मो युद्धे जयी मृत्युंजयी गंगा पुत्र तुमे महाभारत युद्धर अग्रणित सैनिक तब करे थिबा जाए धनु जय हेबा पाई विश्व मध्य नाही केई जणे वीर एणु अनुरोध मोर फेरी जाओ पितामह आपनक आशीर्वाद नहीं रणक्षेत्र हेबे मु विजयी। केउपरि फेरी दिबी पार्थ भारत समरे मुई होई अछि सेनापति
ଗୁରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୋ ଠାରେ କରିଅଛି ଆଶାଙ୍କିତ ଆଶା ରଣକ୍ଷେତ୍ର ଗଲେ ଫେରି ଗୁରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମତେ ଦେବ ଅପମାନ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଲେ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ପାରିବ କି ସହି ତମଃ ଭୀଷ୍ମ ନିନ୍ଦା ନ ପାରିବି ସହି ଏଣୁ ଅନୁରୋଧ ମୋର ପରାକ୍ରମୀ ଯୁବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସମ ମୋ ସଙ୍ଗେ କର ହେ ସମର ପାର୍ଥ ହତ୍ୟା କର ମତେ ଲୁହେ ମୁହେ ଗୁଣ ବୁଦ୍ଧ ଅସମର୍ଥ ବେଶ ଉଠାও গান্ডিব পরাজিত কর সত্য ভ্রষ্ট বেশমে পরাজিত হয়ে ফেরিবি হস্তিনা উঠাও কামুক পুত্র লজ্জালাই মুখে দেব অত্যাচারী দুর্যোধনে দৈন প্রসহ্য না ধর্ম বিরুদ্ধে ধরিয়াছ অস্ত্র অপ্রবন্ধন বিশ্ব রক্ষা লাগি বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা লাগি পুষ্টি তুম ধর্ম এই তো ধর্ম জয় সভা ক্ষেত্র করুছ ছায় কত বিপ্লবী ব্রাহ্মণ মুহি গুরুপুত্র বীর সস্তমা হস্তিনা রাজঘটকর অগ্রণী সৈনিক মহাসমপক্ষে তথা নাহিকাই ভারত মধ্যে বিশ্ব মধ্যে আমার মহাসমপক্ষে তথা নাহিকাই ভারত মধ্যে চকচাই হইবে ভারত সময় ধরিବାକୁ অস্ত্র ভারত যুদ্ধକୁ ଜୀବନ ରଖି ମାନବ ହତ୍ୟା ପାଇଁ କରିଅଛ ଭିକ୍ଷା ପାଇଅଛି ଆମର ରକ୍ତ ଅଧାରଣୀୟ ପାଣ୍ଡବ କରିବି ବିଶ୍ୱ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଆହ୍ଲାଦ ରଖିବି ମୁଁ ଗୌରବ ଗୌରବ
ଚାରି ତୁମେ ଅଧର୍ମର ପୋଷା ଖେଳ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛ ନିର୍ମମ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଏଣୁ ଧର୍ମର ଧାୟକ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସହ ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ର ହୋଇନ ସଂଯୋଗ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧର୍ମକୁ କରିବେ ସଂହାର। ଲୋକଦର ଅଧର୍ମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତି ଧର୍ମ ସଂରକ୍ଷକ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରାଣେ ଜଗକୁ ଆହ୍ଲାଦ କର୍ମରତ ମୁହେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଧରି ଅଛି ଅସ୍ତ୍ର। ଗାନ୍ଧାର ନରେଶ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବାକ୍ୟ ତବ ଧର୍ମର ଅନ୍ତରାୟ ହୋଇ କହୁଛ ଧର୍ମ ପକ୍ଷେ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି। କୌଶଳରେ ନୁହେଁ ବୃକୋଦର ନୁହେଁ ଧର୍ମ ସପକ୍ଷରେ ସେ ଗଦା ଯଦି ଅଛି ଶକ୍ତି ଆନ୍ଧର ନରେଶ ସହ ପାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ আমি ছুটি কুরুক্ষেত্রে পরাজয় করে কৌরব হস্তিনক করিবু শাসন। তোর অহংকার মরিচিকা মাত্র দ্রৌপদীর অভিশাপ গ্রাসী অছি ততে
মনে আছে নকুল স্বয়ম্বর সভাস্থলে দিয়েছিল অপমান্য মতে ওই বড় ভাগিনীয় মম সম্মুখরে লাখ বিধি আনিলে দ্রৌপদী সেই দিন হই মুই কোপানরে প্রতিশোধ নেবা পাই করিছি অপেক্ষা লজ্জা লাগে পাণ্ডব মানকো যেহেতু কামাত্র পরি পরিণত বয়সরে স্বয়ম্বর সভাস্থলে জগদত্ত বিন্দিরাକୁ ধরিছিল অস্ত্র ক্ষত্রিয় মু মদরাজ শল্য শিশু ঠারু শেষ কাল যায় প্রতি ক্ষেত্রে দেখাইবি পৌরসত্য মর এই কারণରୁ লাখ বিন্ধা পরে আসিଅଛି কুরুক্ষেত্র থাটে কুরুঠাটা কইলে অপেক্ষা সংযোগ হুয়ে পাণ্ডব শিবিরে না দুর্যোধন করিছি নিমন্ত্রণ মতে আসিଥିଲି রণক্ষেত্রে পাণ্ডবକୁ দেବାକୁ সাহায্য বরম দুর্যোধন সন্তান রক্ষা অর্থে অস্ত্র ধারণ করিবি পাণ্ডবক বিরুদ্ধে নকুল সহস্রার যুদ্ধ হাইলাইট করছে নকুল নকুল এই কথা পিতামহ বিষ্ণু মধ্যে অদ্বিতীয় বীর শক্তিবন্ত শক্তির সমুদ্র কিন্তু পাণ্ডবଙ୍କ ସ୍ନେହ ତାଙ୍କୁ କରିଛି ଦୁର୍ବଳ କେବଳ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ଲାଗି 7 ଦିନ କରିଲେ ସମର କେହି ଜଣେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନହେଲେ ନିହତ সখা যেহেতু অভিমান করি পিতামহ পরে নক্ষত্র ন ধরিল অস্ত্র ক্ষমা কর সখা দুর্বল প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যেণু বিষ্ণুদেব সেনাপতি থিবা যায় কৌরব শিবিরে পাণ্ডব বিরুদ্ধে কেবে ন ধরিবি অস্ত্র এণু অভিমানী সখা মোর পরে করিবনি অভিমান আসুছি দুর্যোধন বিরস কিংবা মনে কি হয়েছে কৌরব শিবিরে কৌরব শিবির জ্বলুছে আজ কৌরব সেনানে শব্দ দেখে করন্তি কন্দন
বেদକୁ ଜଣେ ଆସ ବୃଦ୍ଧ ମନେ করে ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହସ୍ତ ବାରମ୍ବାର ହେଲେ ପରାଜୟ ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ ମହାରଥୀ ଭୀଷ୍ମ ଦେବଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ସେ କାରଣ ଅନୁରୋଧ ମନ ସେନାପତିତ କରିହାର ଅବସ୍ଥାର ନିଆଯାଏ ରାଜଗୃହ ମଧ୍ୟରେ আর কইলে দুর্যোধন বাক্য সংযোগ করি কুহ দুর্যোধন বিদম ଆପଣଙ୍କ ସହ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି କୌରବ ଶିବିର ତଥାପି ଆମର ପ୍ରଦକ୍ଷମର ନ ହୋଇବ ଭଙ୍ଗ দুর্যোধন বেদমানয় দুর্বল বীর কাপুরুষ বেদমানয় দুর্বল মিথ্যাবাদী প্রতারক গুরু পাণ্ডবা যোদ্ধার সেনাপতিত্ব যেতবে করিছি গ্রহণ নিশ্চয় সে চলাইব গুরু পাণ্ডব মধ্যে যুদ্ধ ପିତାମହ ଆପଣଙ୍କ ଶରଦ କର୍କଶ দুর্যোধন মনে থিবা তব এই সত্য রক্ষা লাগে আজি শুদ্ধা রয়েছি অবিবাহিতা মহে মোর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ লাগে হস্তিনা সিংহাসন করিଅছে তোর ছ ହଁ ମାତ୍ର 5 ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ା ପାଇଁ ବାସୁଦେବ ତୁମ ନିକଟରେ ହାତ ପାତି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କରି ତାହା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଦେଲ ଅପମାନ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତ ଆଦେଶ ତାହେଲେ আজি এই বৃদ্ধ বয়সরে অস্ত্র কেবে ধরি নথান্তি ক্রান্তিଙ୍କ বিরুদ্ধে দুর্যোধন প্রতিশ্রুতি যেতবে দেইছি তোমাকে পাণ্ডবଙ୍କ বিরুদ্ধে এই আমার অস্ত্র চালন ଚାହୁଁଥିଲେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏ କଣ ସଖା ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିଥିବ ଏ ଭାରତ ସମର ସମାଧାନ ଅର୍ଥେ କରିବ ନାହିଁ କିଛି ଉପାୟ ସଖା ନିରୁପାୟ ମୁହିଁ ଯେହେତୁ ସେନାପତି ହୋଇଛନ୍ତି କୌରବ ଶିବିରେ ସ୍ୱୟଂ ଭୀଷ୍ମ ଦେବ ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ କେଶବ ଶୁଣିଲେ ବିଦ୍ୟୁତନକୁ ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଶପଥ ଆସନ୍ତା ପ୍ରଭାତେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ କରିବେ ବିନାଶ ଏଣୁ ମନେ ହୁଏ ମହା ଦୁଃଖ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସଖା ତୁମେ ରକ୍ଷା କର ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଭୟ ନୁହଁ ଧର୍ମରାଜ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥିତ ଦକ୍ଷିଣା ରହିଅଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଶେ ଆଜ ଯାଇ ହସ୍ତିନା କଟକେ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପେ ମାଗି ଆଣନ୍ତୁ ଅନର୍ଘମଣି ମୁକୁଟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଠାରୁ କିନ୍ତୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଶେ ରହିଅଛି ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବାଣ ଅନର୍ଘମଣି ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ଧନୁର୍ଜୟ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ନିକଟେ ପରିଚୟ ଦେବେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବୋଲି ସନ୍ଧି ସ୍ଥାପନ ଦେଇଣ ପିତାମହ ପାଶେ ଭିକ୍ଷା କରି ଆଣିବେ ପଞ୍ଚଶୟକକୁ ଯାଅ ସଖା ନକରି ବିଳମ୍ବ ତୁମେ ଯାଅ ହେ ହସ୍ତିନା
ତେବେ ଆସୁଛି ସଖା, ଆସୁଛି ଭ୍ରାତା। ସୈନିକ ଶିବିରେ ଯାଏ ଦେବା ପରାମର୍ଶ। নয় নয় কেশব নয়, তুমি নিশ্চয় কিছু গোটে প্রতিকার করিব কেশব, তা নহলে সত্যবাদী গঙ্গা পুত্র নিশ্চয় পাণ্ডব মনকু বদ্ধ করিবে, যাহা দ্বারা এইটি মহাভারতর অন্ত ঘটিব। ଆପଣ ହାରିଯିବେ ମହାପରାକ୍ରମୀ ବୃକଧର, ସତୀ ଯଜ୍ଞ ଶ୍ରେଣୀର ମୁକ୍ତ କେଶା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯୋଗିନୀ ପାଲଟି ଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ପଥର ଘରର অন্য কাঙ্গাল শকুনি হয়ে যাবি, অন্য কাঙ্গাল শকুনি হয়ে যাবি। জয় উদ্বেগ ମୋ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ପାଣ୍ଡବ ଆସୁଛନ୍ତି। আসিছি, কাহিকি আসিছি, কোন পাই আসিছি, হও কে উদ্দেশ্য নিয়ে আসিছি? ও জীবে ভালো যা, তাଙ୍କୁ সে দ্বার দেশରୁ ফেরাই দেবে। নিকটକୁ ପଠାଇ ଦିଅ, ସେ ମୋର ଭାଇ, ସେ ମୋର ରକ୍ତର, ସେ ମୋ ଆତ୍ମାର, ତାକୁ ଦେଖା ନ କରି କେବେ ବି ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରୁ ଫେରାଇ ଦେଇ ପାରିବିନି। ଅର୍ଜୁନକୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ অনুমতি দিও। সেই কপটে কষ্ট সখা পার্থক্য নিশ্চয় দেখা করিব, কিন্তু সাবধান ভালো যা, এটা বড় অন্ধ রাতি ভিতরে সবু কিছু অলট পালট হয়ে যাব, অলট পালট। প্রদান করে অর্জুনকে নিকটକୁ পঠাই দিও। তাহলে আসুছি মো ভালো যা। ଆପଣଙ୍କ ଆଲିଙ୍ଗନ ପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଲି ଭ୍ରାତା। ପାର୍ଥ ମାତା କୁନ୍ତି ଦେବୀ ସହ ସମସ୍ତ ଭାତୃଗଣ କୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି ତ ପାର୍ଥ? ହଁ ଭ୍ରାତା। ପାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଆଗମନ ମୋତେ ପ୍ରକାଶ କର ପାର୍ଥ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। সে কপটে কষ্ট সখা পার্থক্য নিশ্চয় দেখা করিব, অলট পালট হয়ে যাব, অলট পালট।
ଓ ଜାଣେ ଭ୍ରାତା ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ମନେ ଅଛି ଭ୍ରାତା ସେଇ କାମକ୍ୟ ବନର ଅତୀତ କାହାଣୀ? ଠିକ୍ ମନେ ଅଛି ପାର୍ଥ? କଦର୍ପ ହସ୍ତରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରେ ମୋର ପ୍ରାଣ ଦାନ ଦେଇଛ। ଆଉ ସେଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ଥିଲା ମୋ ପଦେ ପ୍ରାଣ ଦାନ। ଆଉ ତାର ପ୍ରତିବଦଳରେ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ସତ୍ୟ ବି କରିଥିଲେ। ମାଗ ମାଗ ପାର୍ଥ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ମୋର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଅନର୍ଘମଣି ରାଜମୁକୁଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ଭ୍ରାତା। ଓ ଖୁସି ହେଲି ପାର୍ଥ, ମୁଁ ଏହା ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆସ ପାର୍ଥ, ମୋ ହସି ହସି ରାଜମୁକୁଟ ତୁମ ଶିର ଉପରେ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇ ଏ ହସ୍ତିନାର ରାଇତାକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରେ ଶାନ୍ତିରେ ହସିବେ। ନା, ହସ୍ତିନାର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା କରୁନି। ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ରାତ୍ର ପାଇଁ ଏଇ ଅନର୍ଘମଣି ରାଜମୁକୁଟ। ପାର୍ଥ, ତମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗ୍ରତ? ହଁ ଭ୍ରାତା, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗ୍ରତ। ପାର୍ଥ, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ପାର୍ଥ। ଥରେ ଚାହିଁ ଦେଖ ଏ ହସ୍ତିନାର ରାଜ ସିଂହାସନ ଉପରେ তোমার যে অধিকার আছে। মাগ পার্থ, ওঠারু মাগি নেই যাও হস্তিনার শাসন দায়িত্ব। শাসন দায়িত্ব মু আপনাকে ভিক্ষা করুনি, ভিক্ষা করুছি মাত্র এই অনর্ঘমণি রাজমুকুট। তাহলে মু নিজে তুম মস্তক উপরে পিন্ধাই দেউছি ধনুর্জয়। କେହି ହେଲେ ମୋତେ କଳଙ୍କ କର୍ତ୍ତର ଉଦ୍ଧାର କରିବେନି। କାରଣ ମହାପାପ କରୁଛେ ଏ ମହାପାପର ପ୍ରତିଫଳ ହେବ ଆମର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ। ତୁମର ସେଇ ଅନର୍ଘମଣି ରାଜମୁକୁଟ ପାର୍ଥ ଶିର ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇଛ ମାତ୍ର ଗୋଟା ରାତ୍ର ପାଇଁ। କେଶବ, କାହିଁକି ତୁମେ ମୋତେ ସାରା ଜୀବନ କୁହୁକ ମାୟାରେ ବାନ୍ଧି ଅଣନିଶ୍ୱାସ କରିଦେଲ କେଶବ? ତୁମର ମାୟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ମୋତେ
ଅଡ଼ୁଅଟେ ବି ସୁଯୋଗ ଦେଲନି ବୁଝିପାରିଲି କେଶବ ଆପଣଙ୍କ ମାୟା ମୁଁ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ଏଇ ତ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ସୂଚୀପତ୍ର ମୋରି ଆଖି ଆଗରେ ଝୁଲି ହୋଇ ରହିଛି ମୁକୁଟ ଭିକ୍ଷା ପରେ ବାଣ ହରଣ ଆଉ ତାପରେ ମହାରଥୀ ବିଶ୍ୱଦେବଙ୍କ ମହାନିର୍ବାଣ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ ତୁମର अलौकिक रहस्य धन्य तुमर अलौकिक रहस्य गुरु पांडवंक पितामह आज प्रतिज्ञाबद्ध आसंदा काली प्रभात हेब महाभारत युद्ध मात्र ये 5 खंड पड़ मोर निजर लक्षर पांडव मान गोटी गोटी करी बाध्य करिबे मो गोटे निर्मम नृशंस दुर्योधन वीरस केम्पा मने वर्तमान श्रद्धा मो परे तोर संदेह होचे সন্দেহ নাই পিতামহ বহু সম চিন্তা করি দেখিলি নিরীহ পাণ্ডবক মূর্তুরে উত্তর দায়ী বেস্তবত নিন্দা করিব এণু মু চাহে कौन चाहो ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି 5 ବାଣ ଅର୍ପଣ କରି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ କୌରବ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଶୁଭ ମିଳନ होइछे कुरुपति हठात तुम्हारा सुने वाक्य मध्य कंठरे कहबे तुम्हारा मंगल कामना पूर्ण हो ପିତାମହ ଆସନ୍ତା ପ୍ରଭାତରେ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ପାଣ୍ଡବ ଶିବିରକୁ ପଠାଇ ଦେବେ मो निजे जीवे शांति वार्ता नहीं मो निजे जीवे ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ପିତାମହ ପିତାମହ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି 5 ବାଣ ମୋ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ଥାଉ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି 5 ବାଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିକଟରେ ଅଖିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି किंतु से माने जे निरुपाय धर्मर पथिक ସେମାନେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କେବେ ବି କରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ ପିତାମହ ଭୀମ ଦୂତାଙ୍କ ସାଧନ କଳହ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ କୁରୁପଥର ପରିଷ୍କାର କରିଦେବ ଏଣୁ ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ଦୁହେଁ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ହସ୍ତିର ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ए आशा कल्पना मात्र धरावक्षे पर्यंत नहीं कई वीर पांडवों प्रति दे पारे मृत्यु तथापि ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ପିତାମହ
ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପଞ୍ଚବଳ ମହୋତ୍ସବ ଅର୍ପଣ କରି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ମତେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ঠিক আছে এই নিয় পঞ্চবণ ହେଲେ ପିତାମହ দুর্যোধন ମୁଁ ଏଇ କ୍ଷଣେ ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ପହଞ୍ଚିବି ପାଣ୍ଡବ ନିକଟକୁ ସନ୍ଧି ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣ ନେତ୍ରଦନ ଜାଗ୍ରତ ଦେଖନ୍ତୁ ପିତାମହ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କିପରି ଉଦ୍ଧାର ଚର୍ଚ୍ଚାରାଧ କରେ ରଣଭନ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ତୁମେ କର୍ଣ୍ଣପାଦନ କରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ କରୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମହାମିଳନ ଦୁର୍ଯୋଧନ এই କ୍ଷଣେ ତୋର ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରକତା ରାତ୍ର ଆସି ମୋ ସହିତ ଛଳନା କରେ ମୋ ହସ୍ତରୁ ନେଇଗଲୁ ପଞ୍ଚବଳ ଅନ୍ୟ ଆସିଛୁ ମୋ ସହିତ ଛଳନା କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇନି ପିତାମହ ସଂଯତ ହୁଏ ନା ଦୁର୍ଯୋଧନ ମୁଁ ନିଜେ ତୁମ ହସ୍ତରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହ ପଞ୍ଚବଳ ଅର୍ପଣ କରିଛି ଆପଣ ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ପିତାମହ ରାମବଚନ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁବଣ ପାର୍ଥ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯୋଧନ ଅର୍ଜୁନ କେବେ ଅନଗ୍ଧ ମଣି ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ପାରେ ନା ତୁମେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଦୁର୍ଯୋଧନ ଏହା ସତ୍ୟ ପିତାମହ ନିଜ ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହୋଇছে ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶିରେ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇছে ଅନଗ୍ରବାଣୀ ରାଜମୁକୁଟ ନା ଅର୍ଜୁନ କେବେ ଅନଗ୍ଧ ମଣି ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ପାରେ ନା ଅର୍ଜୁନ ନୁହେଁ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କପଟି ରୁଷ୍ଟମୀ ଅଛନ୍ତି ତୁମେ ଦେଖିଛ ଶଙ୍ଖନେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେଇ ଦଳ ଦେଶରେ ଦଣ୍ଡମାନ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠର ଭାଗିନ ଦୁର୍ଯୋଧନଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର ବହିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଭଲ ଯା ସେଇ ପାଣ୍ଡବମାନ ହସ୍ତରୁ ଆଉ ସେ କୃଷ୍ଟ ପାଣ୍ଡବକ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଭଲ ଯା ତେବେ ଆମର ଉପାୟ କଣ ପିତାମହ ଭୟ ନାହିଁ ଦୁର୍ଯୋଧନ ଆସନ୍ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯଦି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଯୋଦ୍ଧାର ପରାଜିତ ନ କରିଛେ ତାହେଲେ ମୋର এই ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ଜୟ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଜୟ ଜୟ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଜୟ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର अरे बंद करो साज वैदनी এই দেখো ভালো যা রথে ভীষ্ম কিপরি তাঙ্কর প্রতিজ্ঞাକୁ ସାଉଁଟି ଧରି କିପରି ରଣକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଧାଇଁଛନ୍ତି ସେ ଆଜି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବେ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମାରିବେ
ତାଙ୍କର ପୁଷ୍ପ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଆସ ଆସ ମୋ ଭଣଜା। ସଖା ଭୀଷ୍ମ ଧରି 10 ଦିନ ହବ କୋପମୂର୍ତ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ସେନାଗଣେ କରନ୍ତି ସହାର। ଏଣୁ ଆମ ଜୟ ଆଶା ମରିଚିକା ମାତ୍ର। କେଶବ ଶେଷରେ ମତେ ବି ମାୟା ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିଦେଲ। କରି ପାଠ ଦ୍ୱାରା ମୋ ହସ୍ତରୁ ନେଇଗଲ 5 ବାଣ। ହେଲେ ତମେ କଣ ଭାବିଛ କେଶବ? ମୋ ମର୍ମାୟିତ ହୋଇ ଭାରତ ସମରୁ ଫେରିଯିବେ? ନା କେଶବ, ମୋ ନିଶ୍ଚୟ ପାଣ୍ଡବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣା କରିବେ। ପିତାମହ ନିୟ ହେ ପ୍ରଣାମ। କୌରବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଅଟଭାଗ୍ୟଧର। ହେଲେ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷେ କେହି ହେଲେ ନୁହନ୍ତି ସହାୟକ, କେବଳ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଥାନ୍ତୁ କେଶବ, ତଥାପି ଭୟ ନାହିଁ ଭୀଷ୍ମ ମାନେ ଆଜେ। ଯେହେତୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପକ୍ଷ ସେ ଆଜି ହେଉଛି ମର୍ମାୟିତ, ସେଥିଲାଗି ତୋର୍ଚ୍ଚ କରି ସଂସାର ବନ୍ଧନ, ତୋର୍ଚ୍ଚ କରି ମାୟା ମୋହ ନିଶ୍ଚୟ ଚଳାଇବ ଅସ୍ତ୍ର। ଜୟ ପରାଜୟ ହେବ ତାର ସୌମ୍ୟ ଭାଗ। କାଣ୍ଡିବ ପାର୍ଥ, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ହୋଇଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପିତାମହ ଦୟାକରି ଶତଧର ଶକ୍ତି ନିୟ ହେ ଫେରାଇ, ନହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ଧରିବି ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ। ପିତାମହ କୌରବଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ହୋଇ ବନ୍ଦୀ ମାନବକୁ ଦେବ ଶକ୍ତିଧର କରୁଛ ପ୍ରେରଣ। ଏହି କାରଣରୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ କେଶବ, ଶତଧର ଶକ୍ତି ମୁଇଁ ଆଣିଲି ଫେରେ। ତୁମ ଶତଧର ଶକ୍ତି ସଖା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ସମର କୌଶଳ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ କରୁଅଛି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟିଶର କରୁଣ ପ୍ରହାର ଅଧିକାର କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବକ୍ଷ। ଏଣୁ କି ଉପାୟ ପ୍ରଭୁ? ସଖା ନିରୁପାୟ ମୁହିଁ ଭୀଷ୍ମ ଦେବଙ୍କ ହସ୍ତେ ଥିବା ଏ ଧନୁ ସ୍ୱୟମ୍ଭ ମରିଚିକା ମାତ୍ର। ଏଣୁ କରିବା କୌଶଳ, ଯେଉଁପରି ଭୀଷ୍ମ ଦେବ ତେଜିବେ କାମୁଖ। ତୁମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁମେ କର ହେ ପାଳନ, କେଳେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ମୋର ଆପତ୍ତି। ସଖା ନ ହୁଅ ଚିନ୍ତିତ, ଏହି କ୍ଷଣି ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡେକୁ କରିବା ଆହ୍ୱାନ।
পুষ্পধর পাশে ধরি সেই রণক্ষেত্রে করিবে অভিমান শ্রীখণ্ডে শ্রীখণ্ডে পিতামহকু করহে পতন পিতামহ নমামি শ্রী গঙ্গা পুত্র সন্তনু নন্দন